চিনি ও মঙ্গিয়া কামি আগে একটা এক্সপ্রেস বাথাকা তাওকে দুইটা পয়লানো হামবায়াফোর চিনি দেশনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিনো তে রেলওয়ে মিনিস্টার অশ্বিনী বৈষ্ণবজিনো সেই চিনি হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাজিনো বরক সিংনো উপহার ইমানি বাগৈ চিনি মঙ্গিয়া কামি চিনি অত্র এরিয়া yang birat area tuh cini yang Kollanpur yang Gilatoli Tulasikor Nomonjoy Uttor Moharanpur Mongya kami birat area tuh cini Moti Prasa area Bukungbara area jenguro jara শুধু উপকারী চিনি যারা স্টুডেন্ট রক হাতারা পড়াশোনা খাইনে রক বরক চিনি মঙ্গিয়া হাই কামি যাক বেও জায়গা রেল স্টেশন বরক বাথাগৈ মানায় বরনে থাঙ্গৈবো মানায় আগি এক্সপ্রেস তে বাথাগৈ তাবো आं दिल्लीयाव थांगै मेमोरेन्डाम साबमिट खायगासिनो रेलवे मिनिस्टार अश्विनी बैष्णबजिनि तानि लगे लगेनो बिनि अफिसारावनो रिंगै एक्सेप्ट खायगा सिनि रेल स्टेशन बिउटिफिकेशन खायनायनि बागै लामा नायथक खायनायनि बागै लाइटिं खायनायनि बागै ओ जागा माल उठानामा खायनायनि बागै स्टेशन तेबो ओ जागा कार्गो जारा माल तुमनाय बरगो स्टेशन आगामी दिनाव जागा सिंह फेसिलिटी दिनाय आमाने बागैनो जोंनि पाइफिलार नरेन्द्र मोदीजिनो तै अश्विनी बैष्णबजिनो जों मोसोखाय गाहाम उपहार माननो बागै जत त्रिपुरा हास्टेनि जत लुखरंनि बिसिंतिनि बागै जत लुखरंनि चिनि ओ मंगिया कामिनि तराव फैते आं नरेन्द्र मोदीनो हामबाय तै रेलवे मिनिस्टार अश्विनी जी नोबो हामबाय जों मतेहाय गाहाम मामानि बागै आगामी दिनाव जों तेबो ओ स्टेशन नायथक खायथिसानाय तेबो चिनि रेल स्टेशन जों तेबो अन्न तै बाकी जे एक्सप्रेस दंमानि जों ओ जागा बाथांनानै आं चायतंनाय आं खोनानो आं दिल्ली थांदोंगो दिल्ली थांनानै बिसिंतुयै चिनि रेलवे मिनिस्टार बाय आं मालायनाय बनो हामबाया फाननाय तै बाकी चिनि जे दंमानि जारा जोंजाल दंमानि तेबो दंगो चिनि मानथाय जों जावा तेबो नायथक खायनायनि बागै मनो थाङै गनाय जोंखौ आं कक सानाय आसा खायो जोंनो उपहार होनाय होनै आबानि बागैनो पाइफिला हामबाय चिनि मंगिया कामि लुखरंनि तरफ हयते तै आनि तरफ हयते बेले हामबाय।